get drunk. Kokoy, the master. Nila Tio, the milk bar boy. Ako'y milk bar boy, pero naglahi ko na milk bar. Gusto ko yan? Eh. Wala na. Tatay na yung milk bar. Magkuha na. Expired. What? What the fuck? Milk bar na Dario. The milk bar boy. Kasulti mo sa atong panahon karon. Subaw, anak, mag-chika ito, masakit. Tulong sipon. Bukuha kasi yung lip jacket mo. Ako'y suotan niya. Sagot siya, sopan ng milk bar. Alright. Nakatuo guys na makakuyog ko. Pilay budget yan. Mga 700 ra, 700. It's the motherfucking Eagle Double. Boss, 700? Pagbote mo na. Para mo extra. Paano masabi? Paano masabi? Basing na slay kanding na tapa. Dili ko maka-order kay wala slay kanding na baka dahil. Kanding ka ba? Subscribe. Dito na ang Team KATOL. What's cooking guys? Welcome back to our channel. Alright guys, nami kahon ka. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Sino dyan sa... Samurai Ranger, ready. O na yung amang makantingay. Naglag. Mga Team KATOL, naabot na sa tabina. Alright guys, wato namin sa mong barak sila tatay mo 3. So pauban ako sa pilit. The Jigger and Kokoy, Not Soles, the Ninja, Tio is the milk bar, and sa may tawag squad. Like jigging. Like jigging. Bikasan daw ako ang code name. Right, so na namin sa tabi na guys. Si Kuya. Alright.
nila ang tatay. Kaya mo ang paglarga karon kay lantap kay istanan. Mantap, fishing, mantap. Naadari kung mga fishing body nas kung luyo, mga grabe kakatol ni sila bay.